प्रथम बैठक काली किसी लोक आमको भेटी गाड़कण ग्रामर 9 नंबर वार्ड डीएमसी 9 नंबर वार्ड गाड़कण ग्राम सेठी सबल संप्रदाय व्यक्ति माने रोचुनी दलित आदिवासी श्रेणीभुक्त व्यक्ति माने रोचती जो अधिकार जो जगह पर अधिकार अच्छी से संसार अच्छी खेल पड़िया अच्छी से संसार खेल पड़िया मध्य वर्तमान सरकार रास्ता करने जाऊँ किंतु आदिवासी मानकर जो रोचे जो चलुँच आपण जानते से जगह को आदिवासी जगह यहाँ सुप्रीमकोर्ट भी निष्पत्ति नहीं थैथान कलापर से जगह हटाइवा दरकार लज्जाजनक परिस्थिति कथा जो मनीष बुढ़ा होती संसार घाट जुग जुग वर्ष कर आह्वान काल से संसार में सबदाह कर आज बर्तमान रास्ता नवा आड़े रास्ता नवा आड़ हूँ गोटे अलग बाट सरकार गोटे दांत देखा अलग बाट जो हाथीर गोटे दांत देखा जाए खाइबा दांत अलग दांत अलग से जगह को मूल्यवान जगह जो बड़ पड़िया अच्छी से खेल पड़िया रास्ता नेला अवशिष्ट जगह को बड़ बड़ बिल्डर्स को टेकी देवाई एक षड्यंत्र स्वतंत्र चिंता किंतु आदिवासी मानकर भाई भौणी मानकर काली जो आम पाक आसिले आम से जगह को जाइलु से जगह को देखिलु यही 15 दिन 20 दिन तले गोटे मनुष्य भी बुढ़ा शबदाह दीर्घ दिन धरी से शबदाह हो जुग जुग धरी संसार को केमती खेल पड़िया बंद करदेव संसार को बंद करदेव संसार अलग जगह जाए से गाड़पण जुग जुग वर्ष धरी पोड़ा होती आपण मैंने जानते ग्राम मानक विभिन्न कास्ट संप्रदाय विभिन्न संप्रदाय लेकिन विभिन्न संसार घाट सब अच्छी जदि आपको संप्रदाय जो संसार से शबदाह करते जब से बंद कर रास्ता जाए तो आपको तुरंत शबदाह जगह दि जाए द्वितीय घटना है सरकार क्रीडार उन्नति आज विभिन्न जगह स्टाडियम स्टाडियम कर खेल कि बहुत पैसा खर्च करुँच गाँ गहली खेल पड़िया न रहा खेला आसवे तेणुक एमर आदिवासी पिलांर मेन खेल था फुटबल और हॉकी आपण देखु भुवनेश्वर जो मैंने हॉकी खेलुंट आज बार ओडिशा भर कि खेला हॉकीर ये ओडिशार माने भुवनेश्वर खेल पड़िया भी बाहर तेणुक गाड़कण जो फुटबल खेलुंट से पिलांर फुटबल खेल बंद होगा जाऊँगी तेणुक सरकार को अनुरोध क्रीड़ा प्रति ध्यान दौरान तेणुक सी गाड़कण स्थानीय आदिवासी व्यक्ति सबल संप्रदाय एसटी संप्रदाय व्यक्ति मानक जी जो अच्छा जो भाया चलुते जदि से जगार वंचित कराए तो खेल पड़ियार व्यवस्था एवं विशेषकर संसार चिंतित से संसार चिंतित संसार घाट तुरंत प्रस्तुत कर धन्यवाद देवाई साथी ब्लॉक सभापति 3 नंबर ताकरी ब्लॉक ब्रह्मांड सह बर्तमान आप धन्यवाद आज जो बड़ी अटे पाखु बसो काली हम जो भेटुलु भाई भी जाइए भाई कथा जे मु प्रेस मीटिंग करी तो प्रेस मीटिंग जरिए आपण माने आम बीडीएसएल अध्यक्ष हिसाब से भाई मोर प्रेस मीटिंग करते आपण मान अशेष धन्यवाद आपण माने आम कथाटी सरकार पाखे पहुँचे ये आपको बहुत तरफ अध्यक्ष तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। विष्णु राजधानी रास्तार आवश्यकता से अच्छी ना से संपूर्ण भाव देखिए गोटे गाँ भितर रास्ता जाऊँगी कौन रास्ता जीव सेपटर आपार्टमेंट अच्छी
ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେବେ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଦିଆ ଆଉ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଛି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେ ଜନବସତି ବଢୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ହଉଛି ଶ୍ମଶାନଟି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଦିଆଯାଉ। ଦିଆଯାଉ। ଖେଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତ ଖେଳ ଖେଳପଡ଼ିଆ ବି ଦିଆଯାଉ, ଦିଆଯାଉ। ବି ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହଉ। ଡେଭଲପ ପାଇଁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ତ ରାସ୍ତା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରୁ ସେମାନେ ସେଠି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ କଲେ, ସେଇ ଗାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସିଲେନି, ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଛି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେ ଜନବସତି ବଢୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ହଉଛି ଶ୍ମଶାନଟି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଦିଆଯାଉ। ଦିଆଯାଉ। ଖେଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତ ଖେଳ ଖେଳପଡ଼ିଆ ବି ଦିଆଯାଉ, ଦିଆଯାଉ। ବି ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହଉ। ଡେଭଲପ ପାଇଁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ତ ରାସ୍ତା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରୁ ସେମାନେ ସେଠି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ କଲେ, ସେଇ ଗାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସିଲେନି, ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଲିସ ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରଭାବୀ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ରିପିଟ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧର ସକାଳେ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ 4ଟା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ରିପିଟ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରିପିଟ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସକାଳ ପାଇଁ ରିପିଟ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେସନ୍। ଏଥର ଯେଉଁଠି ଲୋକାଲ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆମ ସହିତ ବସିବେ। ଅଧିକ ଲୋକ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଠିକ୍। କାଲି ଭାଇ